पूर्व क्लास रे इंटरसेक्शन ଉପରେ କଣ କରିଥିଲେ ଠିକ है ठीक है बोली find the equation of the line passing through the point of intersection and the perpendicular है केना बाटी एटा 7 नंबर डी दिटा लाइन कौन गला परस्पर कौन गला इंटरसेक्शन गला ना नहीं इंटरसेक्शन कले जो नुआ लाइन टा सृष्टि हबा हां इंटरसेक्शन कले जो नुआ लाइन टा सृष्टि हबा से नुआ लाइन गुडा करो इक्वेशन कौन कहथिली को बोलो बहुत लाइन निकले एटा এই তো গুড়াକ লাইন ସୃଷ୍ଟି ହେଲା এই ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଗୁଡାଏ ଯୋଉ ଲାଇନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ଲାଇନ ଇକ୍ୱେସନ କଣ କହିଥିଲି ଲାଇନ 1 ର ଇକ୍ୱେସନ ପ୍ଲସ ଲାମ୍ଡା ଇନଟୁ ଲାଇନ 2 ର ଇକ୍ୱେସନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ନା ନାଇଁ ଲାଇନ 1 ର ଇକ୍ୱେସନ ପ୍ଲସ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଲାମ୍ଡା ଇନଟୁ ଲାଇନ 2 ର ଇକ୍ୱେସନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଓକେ ପିଲାମାନେ ତାহଲେ ସେ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଲା କଣ ସେ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଲା କଣ ଯିବ ପଢି ଯାଏ ଫଟାଫଟ ରେ भाषा में लिखा given equation of line 1 तो कौन देगा line 1 इक्वेशन मतलब ना x plus 3y plus 2 equal to 0 equation of line 2 कैसे देगा x minus 2y minus 4 4 equal to 0 ये ହେଲା इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 এই দুইটা লাইন পরস্পরକୁ কোন গলা ইন্টারসেকশন গলা পারপেন্ডিকুলার পছরে করছি পাস কোন গলা ইন্টারসেকশন গলা পরে ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ଲାଇନ 1 and line 2 make intersection परस्पर intersection line 1 and line 2 make intersection and the new line 3 equal to कौन हो छुआ माने को x plus ताकू नबे 3y plus 2 plus lambda into x minus 2y minus 4 is equal to केते 0 आना नहीं आपको टिके बाकी के लिख दियो x plus 3y plus 2 plus केते लिखिबा को plus केते लिखिबा x lambda minus 2 lambda y minus 4 lambda is equal to केते 0 अच्छा এইটার এইটা কমন কোন নবা কো x কমন নিয়ে গেলে কেতে হইলা 1 প্লাস lambda মানে নাই আচ্ছা এই দুইটার কমন নবা কোন প্লাস y কমন নিয়ে গেলে কেতে হইলা কো 3 minus 2 lambda বুঝি পারছো plus 2 minus 4 lambda is equal to 0 এইটা কত নম্বর ইকুয়েশন 3 নম্বর ইকুয়েশন বুঝিলা এই লাইন সহিত আউ ଗୋଟେ লাইন কোন ହେଇଛି প্যারালাল ହେଇଛି সেটা পারপেন্ডিকুলার ହେଇଛି তার পারপেন্ডিকুলার প্যারালাল কন্ডিশন নে ଆମେ কাହାର সাহায্য মাগিবা স্লোপ ର সাহায্য কাହାର সাহায্য তাহলে ଏବେ কোন করিবা ପିଲେ कार 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 बार कर दबा स्लोप बार कर दबा कार लाइन 3 रो कार बार कर दबा स्लोप ऑफ लाइन 3 केदा हो छुआ माने माइनस 1 प्लस लैम्डा बाई 3 माइनस केते 2 लैम्डा बुझला माइनस 1 प्लस लैम्डा बाई 3 माइनस 2 लैम्डा कार स्लोप लाइन 3 रो स्लोप अच्छा
ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଇକ୍वेशन ଦେଲା इक्वेशन ऑफ लाइन 4 केते लागो 2y प्लस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0 आपको भी गणना करके लिखि देले 5x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 ये केते नंबर इक्वेशन 4 नंबर इक्वेशन बुझि गेला ताले एबे बात कर दवा कोन ना स्लोप ऑफ लाइन को स्लोप केते हबो -5/2 केते हबो -5/2 एबे तमनको पाखे क्वेश्चन कोन अछि according to the question line 3 perpendicular कोन अछि लाइन को अबे देई दिबा क्वेश्चन पढ़नो परपेंडिकुलर नहीं कि लाइन 3 परपेंडिकुलर कोन लाइन 4 वही नहीं कि तुम मन पाखे नहीं आर ताले मु कोन लेखि को ए स्लोप ऑफ लाइन 3 into what स्लोप ऑफ लाइन 4 is equal to -1 ना नहीं अच्छा स्लोप ऑफ लाइन 3 केते होला दोनों -1 plus lambda divided by 3 minus 2 lambda into -5/2 is equal to -1 minus plus है गला 5p whole into 1 plus lambda 2 whole into 3 minus 2 lambda equal to -1 ना नहीं अच्छा 5 plus 5 lambda 2 दिने 6 माइनस केते ला 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1 5 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 6 माइनस 4 लैम्डा তাহলে 5 माइनस 6 এপড়ু পড়ে বলতে को माइनस 5 लैम्डा माइनस केते 4 लैम्डा 5 को 6 से केते ला -1 -9 लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू केते ला 1 बाई लैम्डा वैल्यू केते वाला 1 बाई लैम्डा वैल्यू को उधर पुटिंग कर दवा पुटिंग लैम्डा ऑन इक्वेशन 3 तो पकड़ले कोन लगबो x होल into 1 plus 1 by 9 डाकरे समझते plus y whole into 3 minus 2 by 9 ठीक ଅଛି next plus 2 minus 4 into 1 by 9 is equal to 0 ना नहीं ना नहीं अच्छा 9 तो 10 10x by ये केते ला 9 प्लस 9 3 27 27 गले 25 डाकू नबे 25 वाई बाय केते ला 9 प्लस 9 दुने 18 18 4 ले केते दिले 18 4 ले केते 14 बाय 9 इक्वल टू 0 तामाने 10x plus 25 by plus 14 is equal to 0 this will be the equation of required equation हला काउंटर क्वेश्चन करो एटा देखियो तो find the equation of a line that is equation और तापटा डायग्राम को आगो खबर को नाम तो खराब है ना और आइए नाना तो छोटा सास तो दिखा सास तो दिखनो न तू देखिनु कौन हैं ଉତ୍ସାହ ତ ଦେଇଥିଲା ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରକୁ ମୂଷା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ତା ପଚାରି କାମ କରିବ ନ କରିବ ସେଟା ତ ଆପଣ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାମ କରିବ ଆପଣ ଏଡେ ମଣିଷ ବଡ ମଣିଷ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାମ କରୁଛି
ତାହେଲେ ମୂଷା ଉପରେ କାମ ବି କରିପାରିବ। ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ହୁଁ। ଆଉ ଛୁଆ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଜର କାଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିଥିଲା ନା କାଲି ହେଇଥିଲା? କାଲି କାଇଁ ଦୋଳି ଫୋଳି ଗୁଡା ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଜଣେ ମରି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଶୁଣିଥିଲି। କାଲି ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ମାନେ ଏଇ ଯୋବ୍ରା ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଲା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ତ ସବୁ ଅଫ୍ ଥିଲା ଖାଲି। ତମମାନେ ସବୁ କୋଉଦିନ ଯାଇଥିଲ? ସବୁ କାଲି। ତୁ କୋଉଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ଝିଅ? ମାନେ 3 ଦିନ ଯାଇକି ଆସିଲୁ? ତମ୍ବୁ ପାଖରେ ରହିଗଲୁ ନା ଆଉ କୋଉଠି? ଆଉ ରହିଯାଇଥାନ୍ତ। ଆର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ ପକେଇଦେ। ଲସି ଦୋକାନ କରିତେ ଭଲ ଚାଲିବ। ବୁଝିଗଲୁ? ଜାଣିଛୁ କେତେ ପ୍ରଫିଟ ଜାଣିଛୁ? କରିବୁ ବେପାର କରିବୁ କହ। ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ପଇସା ତତେ ମାନେ ଲାଗିବ। ଖାଇବାରେ ଯଦି ଲସ୍ ହେଲା ଅସୁବିଧା। ଶୁଣ, ଗାଈ କେବେ ଛାଡିବା ବନ୍ଦ କରିବନି ତୁ କେବେ ବାଡିଆ ବି ବନ୍ଦ କରିଦବନି। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ବୁଝିବୁ। ହେଲା ଗୋଟେ ଗାଁ ବୁଝିବୁ ସେ ଗାଁ ଯେତିକ ଗୁହାଳ ଅଛି କହିବୁ ମୁଁ ଆସିକି ସବୁ ପୋଛା ପୋଛି କରିଦେଇଛି। ସେ ବି ପଇସା ଦେବେ। ମାନେ ପଇସା ପାଇକି ବି ମାନେ କିଏ ଜିନିଷ ଦିଏ ପଇସା ଆଣେ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଧର ର ମେଟେରିଆଲ ଆଣିବି ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିବି। ତୁ ର ମେଟେରିଆଲ ପାଇଁ ତତେ ପଇସା ଦେବେ। ବୁଝିପାରୁଛୁ କାହିଁକି? ସକାଳେ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଠିବୁ ଚା ପିଇ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋବର ପୋଛି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ହେଲା ଯେତିକି ହେଲା ବସ୍ତାରେ ଆଣିକି ଥୋଇଦବୁ। ହେଲା ପଖାଳ ଖଣ୍ଡେ ବାଡେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଟକୁ କ୍ଲୋଜ ମାରିଦେଇକି ବାଡେଇକି ଆସିବୁ। କାନ୍ଥ ବାଡ ବାଡେଇକି ଆସିବୁ। ପୁଣି ଗଲା ଖରା ଶୁଖିଲା ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୁଣି ଟଲିଟେ ନେଇ ଆସିବୁ। ପୁଣି ଟିକେ କରିଦେଇ ବିକିଦବୁ ମାନେ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ହୁଁ? ମୁଁ ପା ମାନେ ଇଏ କଲି ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲି। ଦିଟା ଲୋକ କାହାକୁ ରଖିଦବୁ। ତ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଆସିନି ତାକୁ ରଖିଦବୁ ସାଙ୍ଗରେ। ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜର ରଖିଦବୁ ତୁ ଓନର। ଘର ବି ଦରକାର ହବ ଚାଳିଆ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଦବୁ ଉପରେ ମାରିଦବୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଚାମର। ନା କଣ କହୁଛୁ କହ? ଆଉ ଯଦି ବିକ୍ରି ନହବ ବାଲିଯାତ୍ରା ଷ୍ଟଲ ପକେଇଲେ ଭଲ ବି ଚାଲିବନି। ଲୋକ ନେବେ ଭଲ ନେବେ ଜାଣିନୁ ଆମାଜନରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଜାଣିଛୁ ତ? ନାଇଁ ମୋର ନେଇ କଣ କରିବ ଆମର କିଏ ଅଛି? ତୁ କଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତତେ କାଇଁ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ପଢା ଛୁଆ ଭଳିଆ ଆଉ କାଇଁ ମୁହଁ ଟା ଦେଖିଲେ ଏତେ ଲାଗୁନି। ମୋ ମୁହଁ ଟା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଆସିକି ଏଇ ବସିଥିଲା ପଳେଇଗଲା ଆସିକି। ତା ମୁହଁ ଟା ଦେଖିଲେ ଟିକେ ପଢା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପଢା ଛୁଆ ଭଳିଆ। ସରି କଥା କହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛୁ ପୁଅ? ନା ବୁଝିପାରୁନୁ?
কলেজ ছুটি ଅଛି ନା খোলা? କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଅଛି? କୋଉ ପରିକା? ଇଣ୍ଟରନାଲ କଣ କଣ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ତମର? କୋଉଟା ପଢେଇଲନି? ଡେଡଲାଇନ ସବୁ ପକେଇଲେ? ଏସିଟା ସେଠି ଲାଗିଛି ବଇଛି ମୁଁ ଏଠି। ଆଁ? ମାଇନସ? ଓ ନୋ କୋଉଟା କଣ ଭୁଲ ହେଇଥିରେ? ଏତେ କାଟିଦେଇ ଏ ପିଲେ ଏ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରେ। ଏ ହେ ଆଇରେ କପାଳରେ ଆଇରେ କପାଳ ଲେଖିଲା ବେଳେ କହିବା କଥା ନା ନାହିଁ। I plus 5 lambda is equal to minus 6 plus 4 lambda. Minus 6 plus कितना 4 lambda. और 5 से 11 is equal to कितना लिखा को? Minus 5 lambda plus 4 lambda. Hey, बापा ना minus lambda is equal to 11. Lambda equal to minus 11. Putting lambda, putting the value of lambda on equation 3. X whole into 1 plus lambda निकला minus 11 plus y whole into 3 minus 2 into minus 11 plus 2 minus 4 into minus 11 equal to 0. X is minus 10x. Minus 10x plus 22 plus 3 25 पर माइनस 11 देला 1144 44 देला 46 माइनस 5 माइनस 2 कॉमन नहीं था 5x ऐसा था अब हां 10x पे माइनस 25y 46 इक्वल टू 0 तापटा क्वेश्चन कहलो लिखि दे किसम लॉन्च अछि बे नौटा 52 रु 40 मिनिट मिसेले केते होची रे 10टा 32 10टा 35 सैला
नेक्स्ट पेज को ଯିବା कौन क्वेश्चन ଅଛି କୁହ पर जो पढ़ ମୁଁ କରୁଛି find the equation of the line passing through intersection ଏତିକି and the center of the triangle whose vertex are the point ଏତିକି ମାନେ କଣ ହେଲା ଏଇ ଦିଟାକୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କଲା ମନେକର ଲାଇନ 1 ଏଟା କଣ କଲା ଲାଇନ 2 ତା ସହିତ ଯୋଉ इंटरसेक्शन लाइन टा ହେଲା से कौन कला ना ट्रायंगल रो जो सेंट्रॉइड अछि ସେଇଟା ଦେଇକି से कौन कला पास करके एटा ହେଲା ए बी सी ट्रायंगल रो एटा सेंट्रॉइड से सेंट्रॉइड ଦେଇକି ମଧ୍ୟ कौन कला पास କରିକି ମାନେ ସେଇ क्वेश्चन ଟା ଆମର बुझि पाछ प्रथम क्वेश्चन किछ नै गोटे दीटा लाइन परस्पर को इंटरसेक्शन कला इंटरसेक्शन करबा सह जो नुआ लाइन टा हम लिखिबा से नुआ लाइन भितरु गोटे लाइन हम एमपी देखिबा जे से लाइन टा ए बी सी ट्रायंगल रो सेंटर देकी पास करके जाउछ हला ए बी सी त्रिभुज रो कोन दे पास कर जाउछ सेंटर देकी पास कर प्रथम ए बी सी त्रिभुज रो सेंटर टा के काढ हला तले कहबा कोन इन ट्रायंगल ए बी सी ए रो कोऑर्डिनेट केते छे डाग c minus 1 डाग c minus 1 b रो कोऑर्डिनेट 1 3 तापर c रो कोऑर्डिनेट 2 ओके पिले माने ताले एटा ना नै जे मने कर p आ ना नै गले कोन p p is the centroid of triangle ABC ताले कोऑर्डिनेट ऑफ p p रो कोऑर्डिनेट केते हो पिले माने को 3 + 1 4 + 2 केते 6/3 बुझियो परछ ना बुझि पारनो सेंट्रोइड मार्क करे फार्मूला कोन x1 + x2 + x3/3 ना नहीं आ गोटे कोन हला y1 + y2 + y3 केते लिखिबा 3 ओके छुआ माने ताले 3 1 4 2 6/3 केते हला 2 4 3 7 7 1 6/3 केते हला ये भी 2 कार कोऑर्डिनेट मिल गेला 0 कोऑर्डिनेट मिल बुझि पाइलो कोऑर्डिनेट की मिल सला परे एबे हमें कहबा कोन ना लाइन 1 लाइन 2 परस्पर को कोन करछनी इंटरसेक्शन करछनी ताले गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 1 दा कोन अछि इक्वेशन x plus 3y minus 1 is equal to 0. Equation of line 2 कहते हैं 3x minus y plus 1 equal to 0. Equation 2. Okay. कौन लिखिबा line 1 and line 2 में intersection each other. Then new line जो होला से लाइन नो कोन इक्वेशन को नटाके x plus 3y minus 1 lambda whole into that 3x minus y plus 1 equal to 0 माने x plus 3y minus 1 3 lambda x minus lambda y plus lambda is equal to 0 ए दी जण में कॉमन गले x1 plus केते रहइबो 3 lambda कॉमन गले y केते रहइबो 3 minus lambda minus 1 plus lambda is equal to केते हला 0 ना नहीं एटा का इक्वेशन 3 नंबर लाइन नो इक्वेशन अच्छा एई 3 नंबर लाइन ऊपर p गोटे पॉइंट अछि माने नहीं अरे हां कि नहीं कहू न ताले p पॉइंट अछि माने p पॉइंट लाइन इक्वेशन कोन करू सैटिस्फाई करू अरे हां कि नहीं कहू न मु कहले कि को p पॉइंट
lies on the line B পয়েন্টটা কোড আছে লাইন উপরে আছে তো আনাবা না x হোল ইনটু x জায়গা কেতে লিখিব 2 না x জায়গা কেতে লিখিবা কো হউন 2 হোল ইনটু 1 plus 3 lambda plus y জায়গা লিখিবা 2 3 minus lambda plus 1 plus lambda minus 1 plus lambda is equal to কেতে 0 জানি দোস্ত b পয়েন্টটা কার উপরে আছে কোঅর্ডিনেট উপরে আছে মানে কার উপরে আছে লাইন উপরে আছে তার মানে x জায়গায় p র কোঅর্ডিনেট পকেটে স্যাটিসফাই করিব তাহলে হবনি কইছিলি বা হলো 2 plus 6 lambda plus 6 minus 2 lambda minus 1 plus lambda is equal to 0 6 2 গলে 4 4 একে কেতে ହେଲା 5 lambda 6 2 8 8 रो গলে কেতে ହେଲା plus 7 is equal to 0 5 lambda ହେଲା minus 7 lambda is equal to minus 7 lambda ର value କେତେ ହେଲା minus ବୁଝି ପାରୁଛ PUTTING putting lambda is equal to minus 7 by 5 on equation কোথায় পকে দেবা ঠিক দেখো কোন পকেবা দেখো হবে x whole into 1 minus 7 3 কেতে ହେଲା 21 by 5 plus y whole into 3 plus 7 by 5 okay minus 1 plus minus 1 minus right minus 1 minus 7 by 5 is equal to 0 তার মানে 5 রে কোস লেগে তাহলে minus 16x by 5 আরে ডাকুন হবে কোন গুলো হবে তাহলে লিখিও 5 রে 15 15 7 কেতে লেখো 22y by 5 5 7 5 কেতে ହେଲା 12 কেতে লিখবা minus 12 by 5 equal to 0 5 কমন পড়াইলে 16x minus 22y 2 को minus 2 কমন যায় কেতে লিখো 8x minus 11y plus 6 equal to কত নম্বর এটা এটা গলা আর এটা বক্ত লাইছি না আগো গানটা বলো মার ও গাধলো কি ହଁ କହୁଥିଲା ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ରହିଗଲି କହ Google Search की तो अगर आपको
It is the features of company. It is use the internet to access a virtually unlimited supply of money and client or life. That a small business and electronic person is definitely viable offer. Understand the key features of the feature, reduce the credit. The business card it's more. Hey, Sola. Sola. Mate tiene apa yang mau tiba? Sola. Sari orang. Mau misal sekarang itu situ sebagai tanda itu sudah iburi. Sebagai orang aja. Sola. Ada Sola. If anything and anything represent the same line, then what is this? Sola. Ada Sola. Sorry.
ସାଙ୍ଗର କେବେ ଅଛି ସାଙ୍ଗର ପେଣ୍ଡୁଲମ ପ୍ରାଇସ୍ ପେଣ୍ଡୁଲମ ସେଟା ପେଣ୍ଡୁଲମ ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ଦି ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଡର ମାନେ ଜୀବନ ଚାଲିଲା ବେଳା ଆମର ବସି